जय माताजी जय चेहरमा चेहरधाम भरूच चेनल में आपनु स्वागत है। घણા બધા લોકો यूट्यूब पर कंटेंट बनाता હોય, अलग अलग वस्तु पर बात करता હોય છે અને જ્યારે આવી વાત રજૂ કરતા હોય છે આપણી સમક્ષ, यूट्यूब एक એવું પ્લેટફોર્મ છે જે વર્લ્ડ લેવલનું પ્લેટફોર્મ છે કે જ્યાંથી તમારા વિચારો, તમે જે કંઈક વિચારો રજૂ કરી રહ્યા છે લોકો સુધી જાય છે અને એની સારી અને ખરાબ બે પ્રકારની અસર હોય છે। જે જગ્યાએ પોઝિટિવ વાત હોય તો નેગેટિવ પણ હોય છે, સકારાત્મક વિચાર હોય તો નકારાત્મક વિચાર હોય છે। એટલે તમે શું રજૂ કરો છો એનો ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ। ઘણી બધી કોમેન્ટોની અંદર ઘણા બધાના પ્રશ્નો આવતા હોય છે અને બને ત્યાં સુધી દરેક પ્રશ્નનો જવાબ આપવાની કોશિશ કરું છું। તો ગઈકાલના જે આપણા વિડીયો હતા એ વિડીયોની અંદર એક કોમેન્ટ હતી કે શું પૂજાપાઠ કરતી વખતે બગાસું આવે છે તો સારું કહેવાય કે ખોટું કહેવાય? સરળ ભાષામાં આપણે વાત કરીએ તો બગાસું पर घनी अलग अलग लोकोए अलग अलग रीते रजूआत करी है बगासाने, पण मारी दृष्टिए मारा विचारो छे। विज्ञान एवुं कहे छे कि ज्यारे लोही पर दबाण थाय त्यारे श्वास मगज सुधी पहोंचवामां थोड़ी वार करे छे, एटले बगासुं खाई अने माणस ऑक्सीजन मगज ने पूरु पाड़े छे। एक बाजू जोईए तो मनोविज्ञान एवुं कहे छे कि बगासुं ए आळसपणुं छे, आळसनुं प्रतीक छे कि ज्यारे ज्यारे माणस आळसू बनी जाए त्यारे तेने बगासुं चालू थई जाय छे। सूती वखते कोई पण कार्य करीने त्यारे थाक अनुभवे छे, आ मनोविज्ञाननी वात छे। ज्यारे देवगतिमां आवीए अथवा अपने ज्योतिषशास्त्र में जाइए तो ज्योतिषशास्त्र पर बगासा ने अलग अलग रीते रजू कर्यु छे कि पूजा में नकारात्मक ऊर्जा पूरी पाड़े छे बगासुं, पण एवुं नथी मित्र। बगासुं आपणे देवगति में बात करिए, आपणे देवगति पर आ विडियो बनावीए छीए तो देवगति में बात करिए तो बगासुं ए सकारात्मक छे, हकारात्मक छे। केवी रीते कि आपणुं ज्यारे मन कोई देव में, कोई इष्ट में, कोई माताजी में, कोई मंत्रोच्चार में ज्यारे परोवाय छे, एकाग्र एक चित्ते ज्यारे कोईनुं आपणे ध्यान करीए छीए त्यारे एनी अंदर आपणुं मन परोवाई जाय छे अने ए मन परोवाई जवाना कारणे आपणुं सजाग मन जागे छे अने ए सजाग मन अलग 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 प्रकारना विचारो आपणी समक्ष रजू थाय छे। ज्यारे ए स्थितिमां तमे ए लेवल पर पहोंची जाओ, सादी भाषामां ज आपणे वात करीए, केम के ऊंची भाषामां वात करीशुं तो विडियो समजमां नहीं आवे घणा लोकोने, पण मारे एवा लोको सुधी पहोंचाडवा छे कि जे पूजा करती वखते, अगरबत्ती करती वखते, दीवो करती वखते तेमने वारंवार बगासा आवता होय। तो मननी स्थिति केवी छे? ध्यान तरफ लई जवानुं पहेलुं पगथियुं बगासुं छे। केम? बगासाथी एक लेवल स्टार्ट थाय छे अने ए लेवल पर पहोंचता पहोंचता जे चक्र छे शरीरना 7 चक्र छे, 1 चक्र 2 चक्र 3 चक्र, जे रीते चक्रो पार करता जाओ धीरे 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 सिद्धि हासिल थती जाय। पण आ एक पहेलुं पगथियुं छे, एटले बगासुं आवुं ए नकारात्मक नथी। माताजीनुं अथवा ए शक्तिनुं तमारी आसपास भ्रमण करवुं, फरवुं एना संकेतो आपे छे। धीरे 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 जेम जेम तमे एक समय 24 कलाक में एक समय तमे एक फिक्स समय तमारो नक्की छे, ए समय तमे ज्यारे पूजा करवा बेसता हशो ते वखते ज बगासा आवशे। जे नियमित छे एमने ज बगासा आवशे कि चालो चालो एक दिवस कोई पूजा करे छे बगासुं नहीं आवे। घणा लोको एवी रजूआत करता होय छे कि भूत होय छे, प्रेत होय छे, आ होय छे, पेलुं होय छे, जेना लीधे अंदरथी निकळे छे, एवुं कंई होतुं नथी। धार्मिक स्थल पर माताजीनो तमे दीवो करी रह्यो छो, तमे घणी वखत शिवना मंदिरमां ज्यारे पूजा करता हो त्यारे पण आ वस्तुनो तमने अहेसास थाय, बगासा वारंवार आवता होय छे। तो शुं आवी धार्मिक स्थळ पर आवी नकारात्मक शक्ति आवी शके? ना आवी शके, कोई दिवस ना जई शके। अंबाजीनुं मंदिर होय, पावागढ़ काळीनुं मंदिर होय, जे केवी शक्ति केवी ताकत छे, त्यां आगळ पण તમે 2 મિનિટ ધ્યાનથી બેસો તો તમારી અંદરથી એક ऊर्जा નીકળશે बगासा रूपे।
કે એ શક્તિ તમારી આસપાસ ફરી રહી છે અને તમારી પૂજાને આવકારી રહી છે. ઘણા બધા વિડીયોની અંદર કોમેન્ટ હતી અને કોમેન્ટને લઈને મેં આ એક વિડીયો આપની સમક્ષ રજૂ કર્યો છે. અને ઘણા બધા જે વિડીયો સાંભળી રહ્યા છે તેમને પણ તે બગાસા આવતા હશે. એ અલગ અલગ પ્રકારના ઘણા કારણો છે, પણ મારી સમજણ પ્રમાણે જે કારણ તો મેં આપની સમક્ષ રજૂ કર્યું છે. જય ચેહરમાં, જય ગોગા મહારાજ, ચેહરધામ ભરૂચમાં આપનું સ્વાગત છે. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને શેર કરજો અને આવા અવનવા વિડીયો જોવા માટે બેલ આઇકનને દબાવજો, જેથી નવી નોટિફિકેશન આપની સમક્ષ આવે. જય માતાજી, જય ચેહરમાં.